Buenas tardes. Reemprendemos el coloquio. Iniciamos este bloque de sistemas socioeconómicos. Hemos visto como en el bloque anterior sobre sistemas físicos, hemos visto las presentaciones de 3 proyectos asociados a este proyecto que hemos llamado Proyecto Paraguas del OPCC. Vemos como en este bloque sobre sistemas socioeconómicos no hay proyectos asociados. Esto quizás sería un punto de reflexión también sobre cómo todavía queda un punto de avance en el que, a medida que tengamos cada vez más datos sobre cómo afecta el cambio climático a los sistemas biofísicos, cada vez tenemos series más largas, como nos decía Blas Varero, debemos utilizar estos datos como base para el estudio de este impacto del cambio climático sobre sistemas socioeconómicos, donde tendríamos que combinar todos estos datos biofísicos con datos socioeconómicos y ser capaces de comenzar a hacer consejos para la gestión. Iniciamos este bloque con el tema del turismo de nieve. En primer lugar, presento a Samuel Morín. Samuel Morín es investigador de Météo France desde 2009 y director del Centro de Estudios de la Nieve, Météo France, en Grenoble desde 2015. Ha centrado sus investigaciones en la observación y modelización de la capa de nieve en zonas de montaña a partir de las condiciones del pasado, las predicciones a corto plazo para su aplicación en la predicción del riesgo de avalanchas y las proyecciones del manto de nieve a largo plazo, en referencia tanto al manto natural como al gestionado en las estaciones de esquí a través de la producción de nieve artificial. Desde 2017 coordina el proyecto europeo Horizon 2020 PROS Snow, que involucra a 13 socios europeos y tiene como objetivo desarrollar un servicio climático para optimizar la gestión estacional de la nieve en áreas de esquí. Trasladamos también una petición para las traductoras, todo que este formato en el que se tiene que ir bastante rápido en la presentación, intentemos no hablar mucho más rápido, sino hablar un poco menos. Gracias. Merci de votre accueil, merci de l'alerte sur la vitesse de parole. Je vais faire de mon mieux. Alors, je vais vous parler de l'étude de l'impact des conditions d'enneigement sur l'activité des stations de sport d'hiver. Et on va parler évidemment de changement climatique, mais aussi de variabilité interannuelle, les variations année après année des conditions d'enneigement dans les domaines skiables, parce que c'est quelque chose qui a finalement une importance déjà très importante et sur laquelle le changement climatique ne va que renforcer ou ne va que rendre encore plus vulnérables certains domaines skiables. Donc le ski, comme vous le savez tous, c'est un secteur socio-économique qui est extrêmement important dans beaucoup de zones de montagne, qui est météo-sensible, c'est-à-dire qu'il est vulnérable à la variabilité interannuelle de l'enneigement, aux chutes de neige, aux conditions de température et donc évidemment au changement climatique qui va affecter cette disparition ou cette modification des conditions météorologiques. Donc évidemment, c'est un secteur socio-économique qui s'adapte déjà à la viabilité incertaine ou aux variations incertaines des conditions météo d'une année à l'autre, notamment par la neige de culture et par le damage et par l'aménagement des domaines skiables. C'est des choses qui sont déjà en place. Que nous étudions depuis quelques années pour essayer d'apporter des réponses les plus précises possibles. Donc pour ça, on utilise des outils de réanalyse des conditions météorologiques dans les zones de montagne. Ici, vous avez les Alpes et les Pyrénées, avec l'évolution pour une altitude donnée des conditions d'enneigement depuis le début des années 60. Donc c'est quelque chose dont on dispose déjà pour nos recherches. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de prendre en compte des particularités des domaines skiables, en particulier le fait que la neige sur une piste, c'est une neige qui est damée, c'est une neige pour laquelle on rajoute de la neige de culture dans la plupart des cas, maintenant dans la plupart des stations, et on a développé un module spécial de modélisation qui tient compte du travail de la neige et qui ne s'appuie pas uniquement sur la neige naturelle, qui est finalement la neige qui est à côté des domaines, mais pas sur les domaines. On s'appuie aussi sur une base de données des stations de ski ici des Alpes, elle n'existe pas encore dans les Pyrénées, qui a été développée à l'initiative du comité de massif des Alpes il y a quelques années, et qui nous permet sur la base des caractéristiques des remontées mécaniques de ces domaines skiables, d'estimer l'emprise des pistes de ski et l'emprise également des zones sur lesquelles, dès à présent, il y a de la neige de culture. Donc on a une représentation topographique explicite des domaines skiables. Et ça nous permet de calculer, donc ici c'est pour les 12 dernières années dans les Alpes, à gauche une simulation qui tient compte
qui ne tient pas compte de la neige de culture, à droite qui tient compte de la neige de culture, on peut dès à présent simuler l'impact en conditions actuelles de la neige de culture dans des domaines skiables à l'échelle d'un massif entier. Et ça a une influence directe sur les conditions d'enneigement qui varient d'une année à l'autre. Ici, vous avez une évolution depuis le début des années 2000 dans les Alpes françaises où les variations d'enneigement sont de plus en plus atténuées en termes de variations, dès lors qu'on tient compte d'une fraction croissante, 15%, 30%, 45% de neige de culture. Et quand on corrèle la fréquentation, ici en rouge, des domaines skiables des Alpes françaises, donc ça se base sur plus de 130 stations, les variations de la fréquentation en rouge, on a une bonne correspondance quand on tient compte du fait que la neige sur piste, c'est une neige pour laquelle on dame et on a de la neige de culture. Si on fait la même chose avec de la neige naturelle, ça marche beaucoup moins bien. Ça nous permet également de calculer les ressources en eau qui sont mobilisées pour produire la neige de culture. Ici, vous avez une évolution depuis le début des années 80 de l'eau qui a été mobilisée pour produire de la neige de culture, avec une tendance générale qui suit en fait l'équipement des domaines skiables. On est aujourd'hui à près de 30% d'équipement dans les Alpes et ça va encore augmenter. Et l'étape suivante, c'est évidemment d'appliquer ça en projection climatique. Donc pour ça, on utilise les outils dont il a été question ce matin, donc les scénarios Eurocordex de changement climatique pour le 21e siècle, qu'on ajuste en conditions de montagne, ce qui a été présenté ce matin par Jean-Michel Soubérou, pour passer de l'échelle de 12 km, qui est l'échelle native de ces modèles de climat, et les appliquer dans les zones de montagne où, évidemment, il faut représenter la topographie de façon beaucoup plus adaptée. Donc il y a une méthode scientifique qui s'appuie sur les comparaisons entre les comportements des modèles de climat et les observations pour la période passée, qui permet ensuite d'ajuster les modèles de climat pour le futur. C'est ce qu'on appelle une correction quantile-quantile. Je vais vous présenter un exemple dans les Pyrénées, sur la station d'Arcalis, qui nous sert un peu de pilote en collaboration avec Marc Pons, ici présent, où on calcule pour ce domaine skiable l'enveloppe gravitaire à gauche des stations des pistes, sur la base du plan des remontées mécaniques, et à droite, l'enveloppe couverte par la neige de culture, avec différentes hypothèses de couverture de neige de culture. Ici, vous avez l'évolution dans le temps de la viabilité du point de vue climatique de cette station d'Arcalis pour le 21e siècle, avec en rouge le scénario le plus pessimiste, en bleu le scénario le plus optimiste, et le fait que jusqu'à à peu près la moitié du siècle, on a une décroissance régulière de cette viabilité, en tenant compte de la neige de culture, hein, c'est une courbe avec neige de culture, ça a une influence, surtout à partir de la fin du siècle, le type de scénario qui est choisi. Donc la figure du haut montre l'évolution en moyenne multi-annuelle, la figure du bas montre toute la gamme des valeurs qu'on peut attendre une année donnée, et on voit que dès aujourd'hui, il y a des hivers qui, malgré la neige de culture, ont des conditions d'enneigement qui sont déjà pas toujours très satisfaisantes. On a calculé les variations de la fréquence d'occurrence des pires années obtenues pour la période 1960-2015. Et on voit que la neige de culture, dans le scénario le plus optimiste, en fait, elle ne conduit pas à une très très forte augmentation de la fréquence de ces années pires. Par contre, les scénarios les plus pessimistes le sont. Ceci au dépend, évidemment, et sous hypothèse qu'on dispose suffisamment d'eau pour alimenter les enneigeurs pour produire la neige de culture. Donc ici, la figure du bas montre l'évolution du besoin en eau qui est associé à la production, en faisant l'hypothèse qu'on a une ressource en eau infinie pour réaliser ces calculs. Donc en conclusion, ce que je voulais vous montrer cet après-midi, c'est qu'il est désormais possible d'analyser quantitativement l'impact du changement climatique sur les stations de ski et aussi l'impact des variations d'une année à l'autre, en tenant compte des pratiques de gestion. Donc on parle de neige sur piste, avec damage, avec neige de culture, en tenant compte de la structure spatiale des domaines skiables et des pratiques de gestion des opérateurs. On voit que l'évolution du climat, elle induit une vulnérabilité croissante de ce secteur socio-économique que l'on peut étudier. La neige de culture, en fait, elle compense en partie l'évolution à la baisse de cette ressource neige, et elle le compense à condition, ce sur quoi nous ne sommes pas attachés, que la ressource en eau soit disponible. Ce qu'on fait, nous, c'est d'étudier, sous condition de disponibilité de l'eau et des moyens financiers pour mettre en œuvre cette méthode d'adaptation, est-ce que ça compense la baisse de l'enneigement ? Oui, dans les stations suffisamment hautes, probablement pas pour les stations les plus basses. Voilà, donc on est en train d'extrapoler ce travail que je vous ai présenté sur seulement une station d'Andorre pour l'ensemble des Alpes françaises, et on espère pouvoir le faire à l'avenir pour les Pyrénées, si ça intéresse du monde. Voilà, c'est des travaux en cours, je vous remercie.
Gracias, Samuel. Damos paso al siguiente ponente que cerraría este bloque de turismo de nieve, Marc Pons, que hablará de la sensibilidad local del manto nevoso frente al cambio climático en estaciones de esquí de los Pirineos y su vulnerabilidad a escala regional. Marc es ingeniero y doctor en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es actualmente responsable del área de medio físico del Centro de Estudios de la Nieve y la Montaña de Andorra, director del Observatorio de la Sostenibilidad de Andorra e investigador del SUMLab de la UPC, especializado en nivoclimatología y en la modelización de sistemas socioecológicos. Su investigación se centra en entender mejor las dinámicas y las relaciones entre los ecosistemas, los recursos naturales y la sociedad humana, tanto en el Pirineo como en los Alpes y Canadá, donde actualmente colabora con el Interdisciplinary Center for Climate Change. Gracias, Luis. Bueno, en mi caso, para enlazar un poco con la presentación de Samuel, pues en mi caso, para enlazar, como decía, la presentación de Samuel, me gustaría hablar de la importancia de enlazar justamente, de integrar estos estudios de análisis a nivel más local con un análisis más integral y holístico a nivel regional. Un poco hasta mañana justamente pues Nacho nos hablaba de la importancia de la gran variabilidad que existe a nivel espacial de la nieve, pues no solo a nivel regional, a nivel de Pirineo, sino a escalas muy pequeñas, a microescalas como puede ser una cuenca o en el caso que nos atañe ahora mismo una misma estación de esquí. Si aparte de esta variabilidad propiamente natural le añadimos que una estación de esquí, pues la gestión de tanto lo que es cañones de nieve, lo que es el pisado de las máquinas de nieve, pues también influyen en esta variabilidad especial, vemos que realmente pues se complica mucho más la cosa y que esta variabilidad es realmente elevada y que todos estos factores pues pueden tener una gran incidencia en lo que es la sensibilidad futura del manto de nieve. En nuestro caso, en el proyecto Nivopir, pues para analizar estos factores, pues trabajamos en dos casos de estudio, uno en Arcalís y otro en Formigal, donde analizamos pues la influencia de características como la orientación, la elevación, la pendiente o justamente el trabajo de pistas en la sensibilidad del manto de nieve y cómo en diferentes sectores con diferentes características pues esto puede evolucionar. Por ejemplo, pues vimos que en lo que se refiere, por ejemplo, a esquiabilidad, en días esquiables, pues justamente estos factores tienen una influencia muy importante, como un poco en la línea de lo que apuntaba Samuel anteriormente. El siguiente paso habitualmente pues, es enlazar estos cambios a nivel físico, a nivel de nieve, con indicadores socioeconómicos como puede ser la frecuentación. Y normalmente vinculamos de forma directa que menos nieve significa menos esquiadores. Pero vemos que hay casos en el Pirineo, como puede ser Arcalís, Piongalí o Tabascan, que justo en una temporada con poca disponibilidad de nieve conlleva, por ejemplo, mejores resultados a nivel de esquiadores que un año con mucha nieve. Curioso, ¿no? Diréis, y esto rompe un poco los esquemas. Pero realmente lo que vemos es que una estación no se puede entender como una entidad aislada del territorio, sino que en realidad lo que es una entidad dentro de un sistema, dentro de un mercado, por ejemplo en este caso el mercado del Pirineo, del turismo de nieve en todo el Pirineo. Entonces la importancia de tener en cuenta esta aproximación tanto local como la situación a nivel de todo el territorio, que como veremos nos influenciará mucho. Como hablábamos, pues esta variabilidad se traduce, por ejemplo, en la vulnerabilidad a nivel físico, como decíamos, no solo a nivel de todo el Pirineo, sino a distancias muy cortas, por ejemplo, en una misma región, en una misma zona, puede ser dentro de Andorra, un país pequeño, que si además pues le juntamos el punto de que los esquiadores como individuos tienen una capacidad de decidir y de adaptarse, por ejemplo, a las situaciones climáticas, pues por ejemplo vemos que en un estudio que estamos haciendo en Canadá, solo un 5% de todos los esquiadores, cuando una estación de esquí tiene malas condiciones de nieve o cierra, pararían de esquiar. Todo el resto harían algún tipo de adaptación o de adaptación, digamos, a las condiciones, ya sea buscar, por ejemplo, una alternativa. Este es un caso otro caso estudio que estamos haciendo ahora mismo en Austria, el vídeo no tira, en el que analizamos justamente es cómo las condiciones de nieve de una misma estación y las de su entorno afectan a la frecuentación de una estación. Que vemos que justamente pues, no solo afecta a día de hoy, sino que en un futuro esto será mucho más importante a tener en cuenta. Veo que no. Vale.
ahora empieza el vídeo. Bueno, un poco repito, la idea aquí es que analizamos justamente eso, es cómo las condiciones de nieve en una situación particular y las de las otras afectan justamente de dónde viene la gente que esquía en esta estación y cómo esto puede cambiar en futuro en función de las condiciones de nieve futuras. Otro caso, pues por ejemplo aquí en el caso de los Pirineos, pues la misma aproximación, pues si vemos en el caso de La Molina, si cerraran un día puntual en una estación, pues veríamos cuánto afectaría la distribución de esquiadores en las estaciones de alrededor, pues, ya sea por proximidad o por atractividad. A partir de aquí, pues si nos centramos, como decíamos, en una estación aislada, vemos que realmente pues, el cambio climático directamente te lleva a disminución de un impacto negativo a nivel económico. Pero si en esta misma estación, que sería, por ejemplo, en un caso, una estación de baja vulnerabilidad y alta atractividad, vemos que esta relación, si analizamos a nivel regional, no se cumple. A modo de ejemplo, por ejemplo, tenemos la temporada 2015-2016, que fue una temporada a nivel climático anómala y que se consideró a nivel de gestión de nieve complicada para las estaciones de esquí. Vimos que algunas estaciones consideraron las animaciones no acaban de tirar. Consideran esta estación como esta temporada como un año complicado, un año, por ejemplo, a unos titulares, un año para olvidar o con pérdidas de un 15% respecto a un año anterior. Y por contra tenemos otras estaciones pues, situadas a muy poca distancia de estos casos en particular, donde, por ejemplo, las conclusiones totalmente opuestas. Una estación, una temporada como la que soñaríamos cada año o batiendo récords históricos de frecuentación. Eso nos da un poco a reflexión, sentir que las mismas condiciones climáticas en una misma zona o proximidad estamos teniendo conclusiones muy diferentes, vulnerabilidades muy diferentes. A partir de aquí lo que llevamos es a clasificar las estaciones del Pirineo en 3 niveles de vulnerabilidad, unas consideradas de alta vulnerabilidad, de vulnerabilidad media y otras consideradas resilientes, justamente teniendo en cuenta esta vulnerabilidad tanto física como socioeconómica y lo que nos lleva pues, estos niveles de vulnerabilidad a diferentes estrategias de adaptación. Pues, por ejemplo, en el caso de las más vulnerables, de así modo simple, pues considera que, por ejemplo, a lo mejor las medidas técnicas de adaptación y de eficiencia pues seguramente sean suficientes para tratar el cambio climático. Por ejemplo, otro ejemplo en el caso de las estaciones consideradas resilientes, en las que seguramente estas medidas pues, pueden ser suficientes, pues aquí en este caso, es el caso que comentábamos de estaciones que a lo mejor tendrán esta capacidad de atraer nuevos esquiadores, pues seguramente el focus lo tendremos que centrar más en los aspectos ambientales de mayor presión que pueden sufrir. Y por último, pues tendríamos las estaciones altamente vulnerables, que normalmente son estaciones más desaventajadas a nivel climático, a nivel geográfico, también estaciones más pequeñas con menor capacidad de inversión y que realmente estas serán los que tendrán un mayor reto en un futuro a nivel de adaptación, seguramente con ya medidas de cambios más estructurales. Y a nivel de conclusión, bueno, remarcar un poco esto, la importancia sobre todo de tener cada vez modelos de nieve más detallados y más locales en la línea de lo que se está trabajando, que comentaba Samuel en el proyecto anterior, y sobre todo el enlace pues, con el estudio más integral a nivel regional y vincular sobre todo estas dos escalas, siempre sin olvidar la necesidad de las dos e integrando lo que hablamos, sobre todo el tema de la capacidad adaptativa de los esquiadores y de los factores socioeconómicos que afectan justamente a la vulnerabilidad. No solo es la parte física, no sé, la parte socioeconómica te afectará en un futuro mucho el nivel de vulnerabilidad de una estación y la otra. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias, Marc. Abriríamos un pequeño bloque de preguntas, si es posible. De todas formas, si no os importa, me gustaría hacer yo mismo una pregunta un poco introductoria para plantearles el tema de si creen que ya hay suficiente información para traspasar a los gestores, tenemos suficiente información y fiable para la toma de decisiones, si creen que hay ciertas lagunas de información, qué estudios tendrían que complementar la información que tenemos ahora y cómo están tomando los gestores, si están tomando decisiones en base a la información que ya está disponible. Les informations pour l'adaptation et la planification à long terme, c'est ça la question.
Parce qu'il y a deux choses. Ce dont on a parlé là, c'est l'impact à long terme du climat, de la variabilité interannuelle du climat sur le long terme. Et clairement, ce qui manque, effectivement, c'est d'arriver à aller encore un peu plus loin. Ce que j'ai montré d'une part, ce que Marc a montré d'autre part, on voudrait le rapprocher encore plus pour arriver à avoir une description la plus fine possible, si on parle des Pyrénées en particulier, des parcs de remontée mécanique, des parcs d'enneigeurs, des perspectives de développement de l'enneigement artificiel dans les domaines skiables pyrénéens. Ça, c'est des enquêtes, des informations dont on ne dispose pas aujourd'hui, et donc qui ne permettent pas de pouvoir prendre ou de fournir un diagnostic qui tienne compte des perspectives et du contexte de développement des stations. Donc ça, c'est une chose, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas sur les Pyrénées ce qu'on a sur les Alpes en termes de description de la gouvernance, en termes de description de la façon dont les stations sont organisées, etc. Donc je pense qu'il y a un travail à mener. En tout cas, en ce qui concerne le côté français, on sait qu'on a beaucoup travaillé sur les Alpes, on a besoin maintenant de développer le reste des outils pour le reste des massifs montagneux, en s'appuyant sur ce qu'on a déjà fait dans les Alpes. Maintenant, pour la question à court terme de l'adaptation en temps réel aux variations des conditions météorologiques, là on n'est plus dans le domaine du climat quelque part, on est dans le domaine de la météo, et aujourd'hui les gestionnaires de pistes, les gestionnaires de stations, ils utilisent les informations dont ils disposent, les bulletins météo, les informations, etc. Mais effectivement, on a l'information aujourd'hui de façon fiable pendant 5 à 10 jours. Voilà. Donc à ces échelles-là, ils peuvent prendre quelques décisions. Ce qu'on essaie de faire, c'est développer des outils pour aller au-delà. Voilà. Sí, en la línea que comentaba Samuel, justamente, pues, sí que estamos en una situación bastante buena a nivel de caracterización general de lo que es el Pirineo comparado en otras zonas. A lo mejor estamos al nivel de lo que podría ser Alpes o Canadá o las Rockies. Pues sí que es verdad que estamos en el punto que también están ahí en el mismo, es de profundizar en aspectos más concretos, ya sea de la gestión de la nieve, de lo que comentábamos, de cómo puede responder la gente a nivel de los cambios climáticos a nivel individual, que profundizar en estos puntos es lo que nos hará llegar el plus para realmente tener información que sea útil o sea lo más útil posible a los actores. Y en la línea de la pregunta segunda que decía, si realmente se está utilizando esta información, yo te diría que no. En el sentido que es muy complicado, es decir, ¿se está incluyendo la proyección climática, por ejemplo, en la gestión, en la planificación futura? No, porque es un sector en general, debe haber, hay pocos ejemplos, algunos empiezan a considerarlo, pero no planifican en base a ello, porque es verdad que es un sector frágil y complicado, y sí que es verdad que tiene otros problemáticas seguramente más a corto plazo que priorizan estas. Y realmente el cambio climático, que cada vez son más conscientes que es una variable que les va a afectar y que la tienen que considerar, yo creo que a día de hoy aún falta mucha pedagogía para realmente se incluya en lo que es la planificación futura. Creo que nos hemos comido bastante tiempo, pero si hay alguna pregunta corta, quizás. ¿No? Ahí, bueno. Bonjour. Je me suis toujours demandé dans les modélisations d'enneigement, est-ce que l'albédo d'une toute petite échelle, ça a un effet ou pas sur le refroidissement, bien sûr sur la fonte de la neige, ou est-ce que le fait de produire de la neige de culture fait que en fait, la neige disparaît moins vite, ou est-ce que ça a un effet? Je me dis, comme vous faites la modélisation. Alors, dans le modèle qu'on utilise tient compte de l'albédo, c'est un modèle à bilan d'énergie, donc voilà. Quand on produit la neige de culture, qu'on la rajoute sur la neige, ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on rajoute de la neige et donc il y a plus de neige à faire fondre. Voilà. Et l'albédo de la neige de culture est un peu différent de l'albédo de la neige fraîche. Voilà. Par contre, si vous pensez qu'à l'échelle régionale, on peut enneiger artificiellement pour refroidir le climat à l'échelle des Pyrénées, peut-être pas. Mais ceci dit, il y a des gens qui pensent, il y a des études qui commencent à se faire pour les glaciers, il y a des gens qui ont sérieusement réfléchi au nombre d'enneigeurs qu'il faudrait mettre sur un glacier pour réduire la perte de masse des glaciers en Autriche, par exemple, ou en Suisse. Voilà. Mais
Donc localement, il n'y a pas un effet refroidissement très localement. La présence de neige au sol refroidit l'air juste au-dessus, que la neige soit naturelle ou apportée par un enneigeur. Donc effectivement, si on a une bande de neige sur une piste et qu'autour, la neige, il n'y a pas de neige, ça arrive des fois qu'on voit un cordon de neige, bah évidemment, c'est pas pareil que si c'est entièrement enneigé. Donc même si on a neige sur une piste, on a quand même un réchauffement induit par toutes les surfaces qui sont autour. Voilà. Mais c'est des effets très locaux. Hein. Daríamos por cerrada esta parte. Muchas gracias.